गुड आफ्टरनून सर। ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? कोजी नहीं कुछ नहीं। हेलो ये सब ମୋ भी पता ଭଏସ ये ମୋ ଭଏସ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାନର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଓପନ ହେଇକି ଅଛି। अरे ଯଦି गया ସ୍କାନର ଉପରେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜିର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆଜିର ନିଫ୍ଟିର ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ ସ୍କାନରକୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ ତା ପ୍ରୋସିଜର କହିଦଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଟାଇମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ 9:20 9:20 ରେ ଆପଣ ସ୍କାନର ଅନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ କଲା ପରେ ये ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ ଲାଗିବ ରିଫ୍ରେଶ ହବା ପାଇଁ, ଲେଭେଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ 9:20 ରୁ 9:25 9:20 to 9:25 ଆପଣ ସ୍କାନର ଲେଭେଲ ଆସିଯିବ 9:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ପ୍ଲାନ ରହିବ 9:25 ପରେ। 9:25 ପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ପ୍ଲାନ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ ନା, ଆପଣ 9:20 ରେ ସ୍କାନରଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବସିକି ରହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ। କୋଉଥିରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ନା ଆଧିରେ ନିଫ୍ଟିରେ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ କରିପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी प्लस जिते एफएनओ स्टॉक अच्छे, एफएनओ रे जिते स्टॉक अच्छे सबुथिरे आपण ट्रेड कर परिबे स्कैनर यूज करके। अच्छा देखिबा आज निफ्टी रो केते लेवल थिला, बैंक निफ्टी रो केते लेवल थिला देखै दोछि। ताल प्रथम कोन करे आपण ये स्कैनर ओपन करि सल्ला परे देखि आपण ऑटोमेटिक लेवल आसे जिवो। जे कोन देखंतु निफ्टी और बैंक निफ्टी फी निफ्टी आपण करे चाहूथिबे, प्रथम कोन सबस निफ्टी बैंक ऊपर समझ आपण क्लिक करिवे। निफ्टी बैंक ऊपर जे आपण क्लिक करूछोंदी तालिए लेवल रिफ्रेश होते टाइम लागबो केते ना 10 to 20 सेकंड लागबो। जदि आपण को नेट फास्ट अच्छी प्लस अपन लैपटॉप यदि फास्ट अच्छी तो 10 to 20 सेकंड अराउंड रिफ्रेश हो जिवो। तो देखले बर्तमान बैंक रो लेवल ऑटोमेटिक आसी गला। तो ये लेवल गोटे थर ही आसीबो 9:20 रे तला अपन ऑन करूछन लेवल सेति गळे ही आसीबो। तो सेम जे अपन लेवल कोन करिवे देखंतु लेवल कोन आसी छै। बाइंग साइड पई एपर साइड लेवल इठी देखछन ए साइड ता हला बाइंग साइड लेवल, एपर साइड हला सेलिंग साइड लेवल। तो बाइंग साइड तीनटा लेवल अपन पाउछन, गोटे हला कंजर्वेटिव लेवल, मॉडरेट लेवल और एग्रेसिव लेवल। सिमिलरली सेलिंग साइड रे अपन जे देखिबे सेलिंग साइड रे तीनटा लेवल आसीबो। कोन आसीबो? गोटे बाइंग गोटे कंजर्वेटिव लेवल, गोटे मॉडरेट लेवल आ गोटे एग्रेसिव लेवल। तीनटा लेवल आसीबो, कंजर्वेटिव लेवल, मॉडरेट लेवल, एग्रेसिव लेवल। तीनटा लेवल कोन आसीबो ना एंट्री एसएल टारगेट। तीनटा ये लेवल रो देखंतु एटा एंट्री कंजर्वेटिव लेवल एंट्री, एटा एसएल, एटा टारगेट। मॉडरेट लेवल सिमिलरली एंट्री एसएल एंड टारगेट। एग्रेसिव लेवल रो एंट्री एसएल टारगेट। तो तीनटा लेवल आसीगला पर आपण कोन करिवे, एठु लेवल देखे डायरेक्ट आपण एंट्री करि पारिबे। नचते आपण चाहिबे नै स्कैनर काई बारंबार ऑन करिवे, स्कैनर तो ऑन हेकि थिबो, मो चार्ट रे लेवल रा ड्रॉ करदा पे चाहे कोन करी। ये जो लेवल सब अछि
ए लेवल कौन करबे जहाँ जहाँ लेवल अच्छी एंट्री लेवल जोटर अच्छी ए एंट्री लेवल अपन को चार्ट मार्क कर दिए चल मु आज कौन करना मु प्रतिदिन भी सेम काम करे मार्केट जेतेले चालू हो गला 9:20 मैं स्कैनर टा ऑन कर जो लेवल आसला ए लेवल देखो एठू मार्क कर देली सेलिंग पाई ऊपर लेवल मार्क कर देली बाइंग पाई तले लेवल मार्क कर देली देखंतु ऊपर तीनटा लेवल ये जो देखो छंदी बैंक निफ्टी पाई एटा हला सेलिंग लेवल ये हला सेलिंग लेवल ये हला सेलिंग लेवल बाइंग पाई तीनटा लेवल रहला ये गोटे लेवल ये गोटे लेवल ये गोटे लेवल तीनटा लेवल मार्क कर देली बस देखंतु आज बैंक निफ्टी रिजल्ट कौन आसला चलो 9:15 9:20 कैनल तो हम तो किसी करिवार नहीं हम चुपचाप बसवर अच्छे 9:20 रे हमें स्कैनर टा ऑन कर देले ऑन कला पर लेवल आसल 9:20 9:25 भीतर लेवल आसीगला तापर हम लाइन टाइम देछि देखंतु ये कैंडल सन थर्ड कैंडल ले एटा फर्स्ट कैंडल 9:15 9:20 ये 9:20 9:25 ये हला 9:30 9:35 तो एटी सेलिंग लेवल थिला हमर ए सेलिंग लेवल कोन कल मैं एंट्री कल कोन हम देखंतु मार्केट एटी कंटीन्यूअसली तळु बसला देखो एटे ए जगह रे यदि अपन फास्ट इनिशियल पेड दे देखिबे मार्केट जो मूव करछ इनिशियल पेड अपन केते पॉइंट प्रॉफिट देला एटी जे अपन लेवल करछंती एठी लो मारछ केते 240 पॉइंट पाखा के जाय 230 पॉइंट यदि अपन एट द मनी ट्रेड करथबे ताले 115 पॉइंट प्रॉफिट पाइले बैंक निफ्टी लॉट साइज है 30 ताले 115 पॉइंट जे अपन 100 पॉइंट कैप्चर करथन ताले 3000 टका प्रॉफिट पाइले अगेन मार्केट ऊपर गला पर कोन है ना आपण ये लेवल पाखा के जाय यदि एग्रेसिव थे एंटर करि पारे यदि एंटर न करथन किछ असुविधा नहीं एठी अपन 100 पॉइंट प्रॉफिट रे बसछन यदि फिर ए जगह दे अपन मार्केट आज जानथे जे मार्केट नेगेटिव अछि यदि अगेन एठी री एंटर करिछन आइदर कॉल ले बसी कि रहिथिबे नचे यदि री एंटर भी करिछन ए जे देखन एठी केते बड़ पॉइंट रे प्रॉफिट पाइले केते बड़ पॉइंट प्रॉफिट पाइले एट दे अपन एंट्री करथांदे एठी असे लो मारला तो 550 पॉइंट प्रॉफिट अपन पाइले प्रीमियम रे आदम 225 पॉइंट प्लस अपन प्रॉफिट पाई पाले 550 अच्छी 275 पॉइंट अबव पाइले जदि इन द मनी करते 300 पॉइंट पाखा पाइले 300 पॉइंट टका 9000 टका प्रॉफिट अपन पाइले नेक्स्ट ला ये सेल लेवल अपन पहुंची सेल रे कंटीन्यूअस चली सेल चली बाइंग लेवल जे देखो छ अपन बाइंग लेवल पसिबे कि सेलिंग लेवल अपन पसि के अछन ऑलरेडी अपन से प्रॉफिट दे अपन प्रॉफिट बसि के अछन तापर नेक्स्ट हला कोन मार्केट ये लेवल आसल बाइंग लेवल तला आसल ए देखते रिजेक्शन आसल अगेन अपन ए जे एंट्री कले एटी फास्ट जे अपन एंट्री करछन ए जे केते पॉइंट प्रॉफिट पाइ छन ए जगह 130 पॉइंट प्रॉफिट जाय छ अपन प्रीमियम पस्तले 16 65 अराउंड अपन प्रॉफिट पाइ छ प्रीमियम जे आद मने पछन नेक्स्ट एई छसला जदी बसी थिबे न जदी बाहर थिबे अगेन एटी पछन एटी मध्ये प्रॉफिट देइ छ तो एटी अपन दुटा ट्रेड पाइला और गोटे ट्रेड दे बसी थिबे तले ए जगह अपन प्रॉफिट पाइ थिबे चल देखो ये केतना ट्रेड पाइले चारिटा ट्रेड पाई चारिटा ट्रेड एनी वन ट्रेड जब आप प्रॉफिट बुक कर फिर भी आप प्रॉफिट रहिले ये थिला बैंक निफ्टी तो बर्तमान देखो ये बर्तमान कौन है बैंक तलू को आसला अगेन ऊपर को जाउछ ये देखुछन एबे कैंडल टा ऊपर को जाउछ जेतले ये कैंडल कौन कर ना ऊपर क्लोज करबो एटा अपन बाइंग लेवल नेक्स्ट होचे एटा अपन कर बाइंग लेवल जेहेतु ये बाइंग लेवल अछि ये कैंडल ऊपर क्लोज कला एखन बाइंग लेवल अपन एंट्री करियो मार्केट ऊपर जीवो अपन से स्टॉप लॉस ट्रेल कर जीवे ताला ऊपर जे काहर किछ क्वेश्चन अछि पचारंत स्कैनर ऊपर अपन पछ के लेट से जॉइन कले जेत किछ जाने पे चाहन के जे क्वेश्चन अछि पचारि पारंती मु से उनसे अपन स्कैनर सब दिन से देखे देई तार किछ क्वेश्चन अछि तो पचारंत देखन एठी यदि आपण करिवे बर्तन अछि ये निफ्टी बैंक रो लेवल देखले सिमिलरली अब निफ्टी 50 रो लेवल देखे पे चाहिए निफ्टी 50 रो लेवल ऊपर क्लिक कर देबे ये कला पर आपण 10 सेकंड 20 सेकंड अराउंड लगे रिफ्रेश होबा पे रिफ्रेश होला पर अगेन निफ्टी रो लेवल आसी जिवो रिफ्रेश लागिवो 10 टू 20 सेकंड आपण लागिवो जदि आपण सिस्टम जते फास्ट थिबो नेट जते फास्ट सेते जल्दी आसी देखन जे 10 सेकंड पाकर निफ्टी लेवल आसी होला ये लेवल आसे देखो ये निफ्टी लेवल मध्ये हम इठ मार्क कर देछि देखो निफ्टी लेवल इठ मार्क कर देछि सिमिलरली इठे दे अपन सेलिंग रे बसचंती सेलिंग दी थरा अपन चांस मिलछि एंट्री करिया पे ये लेवल गोटे एंट्री मिलछि
जदि एठी आपण एंट्री न करि परछन एठी मध्ये रिजेक्शन अछि एठी एंट्री करछन एठी बड़ प्रॉफिट पाइछन अगेन बाइंग पाइ एठी तो पसी छन एठी निफ्टी आपण बहुत बड़ प्रॉफिट देछि केते प्रॉफिट देछि देखंतु यदि लेवल आपण एंट्री करछन 256 पॉइंट्स 250 हेले प्रीमियम रे आपण 130 पॉइंट प्रॉफिट पाइथिबे लॉट साइज 75 70 पॉइंट 130 हेले 10000 टका खाबी आपण गोटे लॉट रे प्रॉफिट पाइ पारला नेक्स्ट बाइंग पे पसले एठी बाइंग पसले बाइंग रे आपण केते प्रॉफिट देछि बाइंग देखिए ए जगह आपण पसंद एठी आपण को 56 पॉइंट जाय प्रीमियम रे आपण 30 पॉइंट पाखे प्रॉफिट पाइथिबे 30 टोटल 75 into 30 एठी मध्ये 2500 टका प्रॉफिट पाइले नेक्स्ट अगेन मार्केट तळ को आसले अगेन ए जगह आपण पसले सेकंड लेवल आपण आउ थे एंट्री कलो एठी कले एठी आपण जाय मार्केट जाय 75 पॉइंट्स तो प्रीमियम रे आपण को 40 पॉइंट्स अराउंड मिलथो 40 पॉइंट चल 75 into 30 तो एठी मध्ये आपण प्रॉफिटेबल हेले तो वर्तमान देखन मार्केट तळे अछि ऊपर में जाउछि जदि ए जगह रे गोटे मिनिट जमा हम से फोन करता एना टिके खाया को देके उड़े दबा ताको ए केसटा तो आमे उठे पारनु जेहेतु आ भितर अंडा देइचंदी से एति अछि किंतु से जो गोटे ता भितर देखो इसकार किस क्वेश्चन अछि तो बता रहा स्कैनर ऊपर का किछ क्वेश्चन अछि जाने पे चाहू संधि पछारी पारन ସାର୍ ନମସ୍କାର ରାନେଶ କହୁଥିଲି ना आज्ञा नमस्कार नमस्कार कन ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ସ୍କାନରଟା ଆମକୁ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣ ସେଠି ସେଟିଂ କଲେ ଆମର ସେଠି ଚାଲିବ ଏଠି କିଛି ସେटिंग करिवार नाही आपण स्कैनर टा जे परचेस करी नै जिवे ऑटोमेटिक कई सेटिंग करे ये ऑटोमेटिक सेटिंग ही अछि ହଁ ऑटोमेटिक सेटिंग ଆମକୁ जे କଣ आपण किछ ଆମକୁ ସାର୍ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ आईडी ଦବାକୁ ପଡିବ ପାସୱାର୍ଡ ଟା ଦବାକୁ ପଡିବ नहीं नहीं ଆପଣଙ୍କୁ नहीं ये ट्रेडिंग भी आईडी नहीं भाई ये दिन सल गूगल फाइनेंस सेक्टर है ये ये लिंक टा जेवन परचेस करे पे चाहे ये लिंक टा मु देबी देला पर आपण कोन करिवे देखन केमिति ओपन करिवे आपण ब्राउजर जो अछि इथे आपण देखिए एड जो लिखा है 6 डॉट जो अछि इथे आपण देखुचंती गूगल सीट एटा खोली एटा गूगल सीट गूगल फाइनेंस सीट एठी आपण क्लिक करिवे क्लिक कला पर ये सीट्स ऊपर क्लिक करिवे सीट्स ऊपर क्लिक कले देखन आपण यही ड्राइव ये सेव अछि ये लिंक ऊपर आपण क्लिक कर देबे क्लिक कला पर ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया ओहो आदर अच्छा किसी दिन से सेटिंग नहीं ये सब ऑलरेडी सेटिंग है अछि आपण जदी ओहो केवल ऑन करियर अछि 9:20 रे आको ऑन कर देले 9:20 रु 9टा 2-3 मिनिट लागबो ए डाटा सब लोड हवा पई काई गूगल फाइनेंस सीट आपण डाटा एनएससी वेबसाइट सब डाटा फेच करबो डाटा फेच करे पई ये 2-3 मिनिट प्रथम इनिशियल जेतला आपण ऑन करबे 2-3 मिनिट टाइम लागे आपण डाटा फेच हवा देखो एटा डाटा फेच होछि देखो लोडिंग होछि ना प्रथम तला आपण ओपन करिवे ये लोडिंग लागिबो 2-3 मिनिट टाइम लागिबो तापर ये डाटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जिवो देखिए सो लोडिंग देखो जे आपण देखिए सब जगह लिखो कि स्क्रीन में लोडिंग जेतला इनिशियल ऑन करिवे लागिबो 2-3 मिनिट मैक्सिमम बेले भी 4-5 मिनिट मध्ये लागि पारे इनिशियल जेतला ओपन करिवे तापर डाटा लोड हो गेला पर आपण का 10 रु 20 सेकंड पाखापी लागबो जदि आपण डिफरेंट डाटा देखे पे चाहिए ये सब दिन से आसीला ये डाटा रिफ्रेश है ये रिफ्रेश हो जेतु नुआ अगेन ओपन करली ये डाटा फुल कोड से अगेन तब फुल कर टाइम ता लगे आसीला पर ये लेवल आसी जिवो आसीला पर आपण जदि एट देखो तले लिखा है सेक्टर एनालिसिस लिखा है आउ लिखा है एनएससी फीचर एंड ऑप्शन आज तो बहुत दिन अच्छी माने आपण जने जदि मैनुअल स्टडी करे के बहुत किछ जाने पे सेटा बहुत दिन अच्छी यदि केवल आपण लेवल देखि ट्रेड करे पे चाहते ये सेक्टर एनालिसिस देखो तले एटी सेक्टर एनालिसिस लिखा है ये सेक्टर एनालिसिस पे क्लिक करिवे आप क्लिक कले इथे तला आपण ऊपर एठी क्लिक करछंदी इथे आपण
ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 50 ର ଆଉ ନିଫ୍ଟି ର ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଭେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଫ୍ଟି 50 ର ଦେଖିଲେ ନିଫ୍ଟି ଫିନ୍ ସର୍ଭିସ ଲେଖା ଅଛି आप ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଫି ନିଫ୍ଟି ଏଠି ଲେଭେଲ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ସିମିଲାରଲି ଲାଗିବ ଆପଣ 10 ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ମାର୍କେଟ ଆପଣ କରୁଥିବେ ଯେକୌଣସି ସେଗମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା 10 ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଲାଗିବନି। 10 to 20 ସେକେଣ୍ଡ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ये ହେଲା ଫି ନିଫ୍ଟି ଲେଭେଲ ଆସିଗଲା। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଯେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତାର ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି NSE ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ, ଏଠି ତଳେ ଦେଖିବେ NSE ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର 225 ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ ହେଇକିରି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯଦି ଲେଭେଲ ଯାହାର ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଅଛି ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଅଲରେଡି ଲୋଡ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆ ଦେହରେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲିକ୍ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାଟା ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ର ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ବୋଧେ ଡିସପ୍ଲେ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ର ଆପଣ ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କୁହନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ର ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କହୁନା କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଲେଭେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଟା ଦେଖିବି ସେରେ। ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଦେଖିବା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଲାଗିବ 10 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି। ଉପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନା ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି, ଯାହାର ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହଉଛି ଲାଗିବ 10 to 20 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। 10 to 20 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏ ଡାଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା। ଏ ସେମ ଡାଟା କଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଏ ପରଫରମାନ୍ସ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଭେଲ ଲେଖି ଦଉଛି ବାଇଂ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ଲେଖି ଦଉଛି, ତାପରେ ଚାର୍ଟ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାର୍ଟ ରେ କଣ ପରଫରମାନ୍ସ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଲେଭେଲ ଟା ଲେଖି ଦଉଛି ମତେ ଇଜି ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଥିଲା ବାଇଂ ର 1347, ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଅଛି 1359, ଆଗ୍ରେସିଭ ଲେଭେଲ ଅଛି 1362। ଏ ଥିଲା ବାଇଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ସେଲିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି କେତେ ସେଲିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି 1410, 1398। ଯୋଉ ଲେଭେଲ କୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ସେ ଲେଭେଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି 1379 ଅଛି 1379। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଖୋଲୁଛି, ଚାର୍ଟ ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଦେଖିବେ ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ, କୋର କୋଉ ଲେଭେଲ ମିଳିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ। ମୁଁ 3ଟା ଲେଭେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି। କାରଣ ଇଏ ଲେଭେଲ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପାଇବେ ନା 9:20 ରୁ 9:25 ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବନି। 9:15 9:20 ଭିତରେ କରିବେ, 9:20 ରୁ 9:25 ଭିତରେ ଏଇ ଲେଭେଲ ମାନେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଲଗେଇକି ଲେଭେଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ବସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଲେଭେଲ ଯିବେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଣ କରୁଛି ଲେଭେଲ ଲାଇନ ଟାଣି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ଅଛି 1379 ଅଛି 1379। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ କୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇନି, ମାର୍କେଟ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ କୁ ଯାଇନି। ମାର୍କେଟ ଓପନ ହେଲା କୋଉଠି ନା ଏଇଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଏ ଲେଭେଲ କୁ ଯାଇନି। ये तो 1358 1400 तो ऊपर लेवल ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଲେଭେଲ କୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ଟ୍ରେଡ ମିଳିନାହିଁ କାରଣ ସେ ଲେଭେଲ କୁ ଯାଏ। ବାଇଂ ଲେଭେଲ ଯିବା, ବାଇଂ ଲେଭେଲ ଟ୍ରେଡ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଲା 1362, ତାହେଲେ 1362 ଉପରେ ମୁଁ ଲାଇନ ଡ୍ର କରୁଛି। 1362 ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଠି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। 1362 ଉପର ଯାଇଛି, କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି 1362 ରୁ 1370 ଯାଇଛି, 8 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଗେନ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିଛି, ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉଥରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଗଲା ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କଲେ, ଫେର ତଳକୁ ଆସିଲା,
ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏଗେନ୍ ଆପଣ ବସିକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେତେ 9 ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରିର। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ବାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଥିଲା କେତେ ନା 1369 ଲେଭେଲ ଟାଣି ଦଉଛି 1369। ଏଇ ଲେଭେଲ ଏଇ ଯୋଉ ପଶିଛନ୍ତି ନା এইটা এই সেকেন্ড লেভেল এগেন এন্ট্রি আপনার ଥିଲା মানে এই জায়গাରେ ପଶିଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇନଟା ଟାଣିତେ ବେଟର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ 1347 ଲେଭେଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି 1 ଥିଲା ଏଠି 8 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଏଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି 2 ମିଳିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି 2 ରେ ଆପଣ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ସେ ଲେଭେଲ କୁ ଆସିଲା ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ 12 ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆସ୍ତାଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ଥାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଥାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି 8 ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆସ୍ତାଲର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ମିଳିନି ଏଇଟା ତ ସେ ଲେଭେଲ ଉପରେ ଯାଇନି ମାର୍କେଟ ତଳ ତଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥିଲା ଆସ୍ତାଲ ଲେଭେଲ ଆସିଲେ ତିନିଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ମିଳିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 8 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ 12 ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଗେନ୍ 8 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି ଥାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ। ସାର୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଏଟା? ଆପଣ ଇଏ ହେଲା ସ୍କାନର ଲେଭେଲ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଇଏ ଲେଭେଲ କୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ବେଟର ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଯଦି ଚାର୍ଟ ରେ ଏମିତି ଲାଇନ ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ 9ଟା 20 ଖୋଲିଲେ 9ଟା 22 23 ବେଳେ ଆପଣ ଲେଭେଲ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଖୋଲିକି ଯଦି ଚାର୍ଟ ଯଦି ଲାଇନ ଟା ଟାଣି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବାକୁ ଇଜି ହବ। ଓହୋ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ଏଟା ଅଟୋ ଟ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ଆଲଗୋ ଟ୍ରେଡ୍ ନୁହେଁ ଏ ହେଲା ସ୍କାନରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏସଏଲ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନଥିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କୋଉ ଜାଗାରେ ଏସଏଲ ନେବି କୋଉଠି ଟାର୍ଗେଟ ବୁକ୍ କରି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନି କିମ୍ବା ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତାଲରେ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ଆସୁଛି ନା ଜଣେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତ ଏଠି ଜାଣିପାରିନି ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ଆସୁଛି କେମିତି ଜାଣି କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି ଆପଣ ଲେଭେଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଲାଇନ ଟାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲେ ବାଇଂ ଲେଭେଲ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଦେଖିଲେ ବାଇଂ ଲେଭେଲ ଅଛି ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଏଇ ଲେଭେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ଲେଭେଲ ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜାଗାରୁ କଣ ଉପରୁ ଗଲା ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏଠି 12 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏଠି 8 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ଯାଉଛି ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ବୋଲି ତ ଜାଣି ତ ପାରିବେନି ନା ଆପଣ ସେଲିଂ କରୁଥିବେ ବସିକିରି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଲ୍ କରିବି ବୋଲି ବାଇ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଲେଭେଲ ଜାଣିଲେ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ବାଇ କଲେ ତ ବାଇ କଲେ ତ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ୟେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ? ସାର୍ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଆମର ତ ବାଇଂ ଲେବୁଲ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିছে ସେ ଏଇଟା ଆମେ ବାଇଂ କୋଉ ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ବାଇଂ ଲେଭେଲ ଏଠି ତଳେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବାଇଂ ଲେଭେଲ ତଳେ ଅଛି ବାଇଂ ଆଜ୍ଞା ଲେଭେଲ ଉପରକୁ ଯିବ ଉପରକୁ କ୍ରସ କରିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଂ ଲେଭେଲ 48,930 ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲେଭେଲ କୁ କ୍ରସ କରିବ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଭେଲ ଅଛି ତଳକୁ ଯାଇନି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏଠି ଲେଭେଲ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କଲେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲେ ବୁକ୍ କଲେ ପ୍ରଫିଟ ତ ନେକ୍ସଟ ମାର୍କେଟ ହେଲା କଣ ତଳେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଂ ଲେଭେଲ କ୍ରସ କରି ତଳକୁ ଚାଲିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଭେଲ କ୍ରସ କରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଭେଲ କ୍ରସ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଗେନ୍ ଆପଣ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏଗେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଜାଗାରେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ସାର୍ ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ସାର୍ ସ୍କାନର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ରେଗୁଲାର ଠୁ କେବେଠୁ ହଉଛି ଏବେ ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି କ'ଣ ସାର୍? এইটা ସ୍କାନର ସେ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ କ୍ଲାସ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଡାଉଟ ଯିଏ ପଚାରିଛି ମୁଁ କହିଦେବି ଆର କ୍ଲାସ ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସ ରେ ଏ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ସ୍କାନର ନେବେ ଇଏ ସ୍କାନର ପାଇଁ କ୍ଲାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍କାନର ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଡାଉଟ ପଚାରିବା ପାଇଁ
ଯଦି ନିଜେ ସେଟିଂ କରି ପଚାରି ପାରିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏନି ଡେସ୍ ରେ ମୁଁ ସେଟିଂ ରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବି, ନହେଲେ ଯେ ଜୁମ୍ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବି, କହିଦେଇ ପାରିବି ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଥାଏ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ସେଟିଂ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍କାନରରେ ସବୁ ଚାଲିବ ତ, ଆମର ସେନ୍ସର ସବୁ ଚାଲିବ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଏସି ର ଡାଟା ଫେଚ୍ କରୁଛି, ସେନ୍ସେକ୍ସ ଟା ଆପଣ ବିଏସସି ରେ ଅଛି, ବିଏସସି ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଏସି ଅଣ୍ଡେକଲ ନା ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଫିନିଫ୍ଟି ଯୋଉମାନେ ଏନ୍ଏସି ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ସ୍କାନର ଟା କେବଳ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ, ବିଏସସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏନ୍ଏସି ରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି କରିପାରିବେ, ତେଣୁ କାହା କାହା ଉପରେ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ। ये सेक्टोरियल एनालिसिस पे क्लिक कले एठी आपण तीनटा जिंस पाई परिए, कोन कोन निफ्टी बैंक निफ्टी 50 आ फी निफ्टी आर लेवल आपण देखबे। तो नेक्स्ट हैला जतले एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करबे, एठी जेते फ्यूचर एंड ऑप्शन 225 टा स्टॉक जो अछि एनएससी रे फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक 225 टा अछि, 225 टा स्टॉक रो लेवल ए जगह आपण पाई परिए। आज्ञा सेंसस से पाई परिए, काना सेंसस होछि आपण बीएससी रे अछि। बेसरा कैलाश सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा सर। आउ कार क्वेश्चन अछि को? शुभेन्दु बाबू अछंती आपण? शुभेन्दु बाबू आज्ञा सर अच्छी, नमस्कार सर। नमस्कार, पचारंत आपण किछ क्वेश्चन अछि पचारंत। कोन हाँ क्वेश्चन सर, मैं पचारंत? कहूँ आज सर निफ्टी रो लेवल टा टिके मु तो लेट जॉइन कली, देखिबे निफ्टी रो एटा निफ्टी लेवल ला एटा आज्ञा एटा सर 926 रो एटा अप्लाई मीटिंग करे चल नौटा रन करिवे, 9:20 रे रन करिवे, 9:20 आज्ञा कले 9:20 रे 9:25 सीधा लेवल मार्क कर दी बसले, जेतले आपण लेवल हो जिवो ट्रेड करिवे। एटा सर बाइंग लेवल को ये कर देई बोधे, बाइंग लेवल जो देइतले एठी बाइंग लेवल एठी मिलछि, एठी सभा तळे आपण मिलछि, मार्केट एठी सेलिंग लेवल ए जगह रे मिलछि, निफ्टी रो सेलिंग लेवल ता आपण ए जगह पाइले, एठी 9:25 रे पाइछंती कोडी, आज्ञा 9:25 रे एठी लेवल पाइछन सेलिंग, एठी यदि पस्थिबे एठी प्रॉफिट पाइले, अगेन सेकंड एंट्री ए जगह रे आपण मिलछि, तापर सेलिंग रे एठी पसिक अछन त आपण एठी बड़ प्रॉफिट आपण पाइछंती, ए जगह रे पसछंती, आपण ए जगह रे बंद आपण बसिक अछंती, 262 पॉइंट रे आपण सेलिंग रे चलिछि, तन बाइंग केतल पाइले, कारण ये सेलिंग रे बसिक अछंती, आपण सेलिंग प्रॉफिट बुक करन बसिक अछन, सेलिंग चलिछि। नेक्स्ट बाइंग लेवल कोन हला, नेक्स्ट एट द मार्केट रिजेक्शन देला एठी आपण सेलिंग बाइंग रे एठी पसछंती, एठी एथरा बाइंग रे एठी आपण प्रॉफिट पाइले, आज्ञा लेवल ए लेवल ले बसिले, एठी 60 पॉइंट प्रॉफिट आपण पाइले। सर एटा मोबाइल ले एक्सेस हो ना? हाँ मोबाइल ले जदि आपण गूगल ड्राइव रे अछि, गूगल शीट रे आप डाउनलोड करते करि परिबे, किंतु डाटा रिफ्रेश डाटा बेटर देखे, कारण आपण बड़ स्क्रीन देखि परिबे, मोबाइल देखि परिबे, किंतु जते स्क्रीन आसले आपण मोबाइल छोटी आयकर आसी, मोबाइल देखि आज्ञा परिबे, ये कारण ये गूगल शीट ना मोबाइल भी खोलिबे कि असुविधा नै, कारण डाटा रिफ्रेश बेटर क्लियर हबा पई आपण जदि लैपटॉप रे कंप्यूटर करूछन बेटर रहइबो, पार्सल मोबाइल रे करि परिबे कि तीनटा करि परिबे। आज्ञा सर कोन ठीक है सर, ठीक है। पचारंत, जे जेकोन जिंस जाने पे चाहछन पचारंत। नहीं तो आधे रे आपण निफ्टी बैंक निफ्टी फी निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन जते स्टॉक अछि, जदि आपण
ଚାହୁଁଥିବେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନରେ ଷ୍ଟକର ଅପସନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କେମିତି ଅପସନ କରିବେ ଆ ଦେହରେ ସପୋଜ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଚୁଜ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସପୋଜ ଏଠି ମୁଁ ଏସଏଲ ଟେକ୍ ଲଗାଇଲେ ଏସଏଲ ଟେକ୍ ଲେବେଲ ଆସିଯିବ ଲେବେଲ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅପସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏସଏଲ ଟେକ୍ ର ଅପସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଷ୍ଟକରେ ନ କରି ଅପସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଅପସନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଏ ସ୍କାନର ୟୁଜ କରି କରିପାରିବେ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ କଲେ ଅପସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ କେମିତି କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସଏଲ ଟେକ୍ ର ଲେବେଲ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏ ଲେବେଲକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏସଏଲ ଟେକ୍ ଯୋଉ ଲେବେଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବେଲ ମୁଁ ନୋଟ କରିଦଉଛି ନୋଟ କରିଦେଇକି ଆମେ ଅପସନ କରିବା କେମିତି କରିବା ବାଇଂ ଲେବେଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଲେବେଲ 1681 1693 1695 ଇଏ ଅଛି ବାଇଂ ପାଇଁ ଲେବେଲ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଲେବେଲ ଅଛି 1741 1729 1711 ଅଛି ये तीनटा लेवल सेलिंग ପାଇଁ ବାଇଂ ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଟରେ ଲଗେଇଦେବି ଚାର୍ଟରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପଶିପାରିବେ ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ ଲଗେଇ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଟର କନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେବେ ଲସ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଯଦି ଚାର୍ଟ ଲଗେଇକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସେଲ ଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଲେଭେଲଟା ଟାଣି ଦଉଛି ବାଇଂ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ଟାଣିଦେଲି ତେବେ ସାର୍ କଣ ଆଧିରେ ସେଲ ହିଟ୍ ହବନି ହଁ ବେଳେବେଳେ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନ ହବ ଯଦି ଆମର ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସଡନଲି ତଳକୁ ଖସି ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ବାଇଂ ରେ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଲସ୍ ହବ ଛୋଟିଆ ଲସ୍ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ବାହାରି ଯିବେ ବସି ରହିବେ ଛୋଟିଆ ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ବେଳେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ହବ ଲସ୍ ହେଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲସ୍ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଭେଲ ଟାଣି ଦଉଛି 1681 ଲେଭେଲ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ପାଇଁ ଛାଡନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଇନି 1693 ମୁଁ ମାରିଦଉଛି ଲେଭେଲ 1693 ये ମଧ୍ୟ 1693 लेवल को आज ଯାଇନି ମୁଁ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ତଳକୁ ଯାଇନି ଅଛି 1695 ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ଅଛି 1695 ये ମଧ୍ୟ ବାଇଂ ଲେଭେଲ ଆମର ଯାଇନାହିଁ ଜଣେ କହେ ସାର୍ ଯାଇନି ତ ଆମର ଆଜି ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଲାନି ନାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିଲାନି ଏଇଟା ତ 1695 ରେ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ଦେଖିବା ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ 1711 ଅଛି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ 1711 1711 ଗୋଟେ ଲେଭେଲ नेक्स्ट अच्छी 1729 1729 ऊपर लेवल रहा ଆଉ 1741 ଉପରୁ ଯାଇ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ରହିଲା କେତେବେଳେ ନା ମାର୍କେଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇଟା ଆପଣ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ରେ ଅଛି ବାଇଂ ର ଲେଭେଲ ଯାଇନି ବାଇଂ ଲେଭେଲ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ନା ଉପର ଓପନିଂ ଉପରେ ଅଛି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଲା 9ଟା फास्ट 9टा 15 9टा 20 ये 9टा 20 ରୁ 9ଟା 25 କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣ ସେଲିଂ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ତଳକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ପଏଣ୍ଟର 1711 ରେ ବସିଛନ୍ତି 1711 ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟର ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଏ ଜାଗାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆ ଦେହରେ ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଅପସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କଣ କରେ ନା ମାର୍କେଟ ଆଟ୍ ଦ ମନି ଅର ଇନ୍ ଦ ମନି ଯୋଉଥିରେ ଚାହିଁବ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ 17 ଗୋଟେ ମିନିଟ
ଓକେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଏଇଠି ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆଇଦର ଏଇଠି ସେଲ୍ କଲା ତ 5 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଏଗେନ୍ ଏଠି 5 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଉପରୁ ପଳେଇଲା ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କଲେ ଉପରୁ ଗଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଗେନ୍ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏ ଯାଏ ପୁଣି ମିଳିଲା ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏ ଯାଏ କରି ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 10 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ ଏ ଜାଗାରେ ତ ଦିଟା ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଦିଟାରେ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ଦେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଠିକ ଲେଭେଲ ଯାଇକି ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି 10 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ 4ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି 3ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅପସନରେ କରିବି ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ କରେ ନାଇଁ 1711 ଲେଭେଲ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ଏସଏଲ ଟେକର ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଟ୍ କିଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଟ୍ ଯଦି କିଣିବେ ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏସଏଲ ଟେକର ଆପଣ ଆର୍ଦ୍ଧ ମନିରେ କରିପାରିବେ ନା ଇନ୍ଦ ମନି କରିପାରିବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ଏସଏଲ ଟେକ୍ 1700 ପୁଟ୍ 1700 ପୁଟ୍ को ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ବାୟ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେଟା ଟାଇମ ଥିଲା ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ କେତେ ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟ 9:35 9:35 ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଆ ଧରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ଏସଏଲ ଟେକ୍ ର ଫୁଟ୍ ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ 9:35 ରେ 9:35 ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ତ 21 ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ 21 ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଇଏ ଯାଇଛି କେତେ ଏଠି 21 ରେ ଯାଇଛି 24.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ ରିସେଲ ଟେକ୍ ଲଟ୍ ସାଇଜ କେତେ ଅଛି 350 ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କେତେରେ एंट्री है 21 प्रॉफिट पाइछ 3.5 पॉइंट तो ये जगह अपन 350 इंटू 3 1000 प्लस टाइम प्रॉफिट पाइले अगेन मध्य सेम लेवल इठी क्रॉस करछि 21 लेवल इठी अगेन क्रॉस करछि ये 21 रे जाइछि केते 21 रे जाइछि 26 5 पॉइंट प्रॉफिट पाइले एठी 28 टका प्रॉफिट पाइले सिमिलरली अपन आइदर स्टॉक रे एंट्री करि परिए न सेही टाइम रे आपनकर ऑप्शन यदि चाहिए ऑप्शन में एंट्री करि परिए बोथ रे एंट्री कर पारिबे आइदर स्टॉक रे एंट्री करदो और ऑप्शन रे एंट्री करदो जोथरे चाहिए एंट्री कर पारिबे आउ कार किस क्वेश्चन यस एनी क्वेश्चन ये थला अपन करो 1 मिनट ये थला अपन करो एडा निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन जते स्टॉक अछि ना मधर करि पारिबे आ गोटे स्कैनर अछि अपन देखिते ये हला आर्यभट्ट स्ट्रेटजी प्लस स्कैनर तो ये आर्यभट्ट रो यदि चाहंतबे आर आर्यभट्ट ट्रेनिंग अछि एटा केवल बैंक निफ्टी पे गोटे स्ट्रेटजी केवल तो ये स्ट्रेटजी प्लस ये अपन को ये इंडिकेटर जो सब्सक्रिप्शन मिलिबो तो ये इंडिकेटर ला कौन ये जेतेले सिग्नल एंट्री लेवल था अपन बसले एंट्री एसएल लगे बसी गले एंट्री एसएल टारगेट इठ लगे बसी पारिबे नले एंट्री आ एसएल लगे बसी गले एंट्री एसएल लगे बसी गला पर मार्केट जदि जुआड जाउची अपन एसएल को ट्रेल आइदर टारगेट बुक करि पारियो नचेत स्टॉप लॉस ट्रेल कर जिबे मैं सजेस्ट करी स्टॉप लॉस अपन ट्रेल करि गले बड़ प्रॉफिट पाइबे देखन आज रे जदि बसी थांदे अपन एंट्री थिला को लेवल रे एंट्री थिला ए लेवल रे एसएल थिला अपन ए लेवल रे एटा थिला अपन एसएल लाइन आ एटा ला एंट्री एंट्री थिला ए जगह रे एंट्री अपन बसिक रे अछंती मार्केट तळ ऊपर हेची तळ ऊपर हेकरी एगेन टारगेट देछि टारगेट सहित अपन बड़ मु मधम बाई छांती जदि अपन एंट्री लेवल ए जारथिला बैंक नोट केते आसे 660 पॉइंट अपन प्रॉफिट पाई छांती
ये आर्यभट्ट स्ट्राटेजी है आपनकर जन प्रति एसएल हिट हम हाँ एसएल हिट हम मासिक एसएल हिट पारे किंतु प्रति मासरे आपण 100% ग्रीन रे प्लस हवाता हेबे एसएल हिट हम ता माने जे एसएल हिट हम ना आदर एसएल मते हिट हम आपण एंट्री करछन एसएल हिट ये पर किंतु जदी आपण स्टॉप लॉस टेल करी करूछन तल से जरे बड़ बड़ प्रॉफिट आपण पाई पारिबे काली जे देखबे एठी आपण तळगु ट्रेड माने ऊपर ट्रेड मिलछि ए जगह रे छोटिया प्रॉफिट देछि ए जगह रे ए जगह मार्केट तळ ऊपर है ए जगह ऊपर जायछि केते पॉइंट जायछि 94 पॉइंट जायछि प्रीमियम रे अपन 45% प्रॉफिट देछन तापर अगेन तळ लेवल जायछि तळ लेवल जे अपन ए लेवल एंट्री करछन एठी मध्ये अपन को एकेंड मध्ये प्रॉफिट देछि देछो ए जगह 162 पॉइंट जायछि 160 पॉइंट प्रीमियम रे अपन 80 पॉइंट प्रॉफिट पाइछन टारगेट देइन बट 80 पॉइंट प्रॉफिट पाइछन ता पूर्व दिन देखिबे ता पूर्व दिन देखंत ये बड़ पॉइंट रे मूव देछि 500 पॉइंट रे प्रॉफिट देछि तळ लेवल ऊपर लेवल दे बसछन ऊपर लेवल मध्ये अपन एजर बड़ प्रॉफिट देछि ऊपर लेवल एजर बसछन एजर मूव देछि 300 पॉइंट प्रॉफिट पाइछन सिमिलर मास जते अपन तळगु जे एजर 550 पॉइंट प्रॉफिट देछि जते पछ पछ जिबे एजर अपन आराम से देखि इटी 230 पॉइंट प्रॉफिट देछि इटी 460 पॉइंट प्रॉफिट देछि एटी 160 पॉइंट प्रॉफिट देछि एठी ए जगह रे अपन कॉस्ट क्लोजिंग हेछि फास्ट एंट्री अपन प्रॉफिट देछि फास्ट एंट्री प्रॉफिट देछि केते पॉइंट 94 पॉइंट फास्ट प्रॉफिट देछि ए जगह रे एठी एजर 375 पॉइंट्स वन डायरेक्शन में जायछि फास्ट रे 375 पॉइंट देछि तब सेकंड एंट्री मध्ये बड़ प्रॉफिट अपन एजर देछि ये होला आर्यभट्ट स्ट्रेटजी नेक्स्ट जण जदि चाहत केवल मैनुअल ट्रेड करिया पई जे मोर कौन से स्कैनर दरकार नै मो मैनुअल ट्रेड करबी आउ सेतय मध्ये गोटे तयारी हेछि अपन ये स्कैनर तो ये स्कैनर फंक्शनल कौन देखंतु जण जे मैनुअल ट्रेड करछन मैनुअल ट्रेड कला ता विभिन्न प्रकार जिनस दरकार कौन दरकार विभिन्न प्रकार स्ट्रेटजी काम करन केतन एडीएस स्ट्रेटजी करन देखन ये डैशबोर्ड ता कौन सब अछि एलटीपी अछि चेंज अछि परसेंटेज चेंज अछि आसीबो एडीएक्स अछि अपन एडीएक्स में स्ट्रेटजी यदि करै पे चाहतो आरएसए बेस कर आरएसए रे लाइव वैल्यू ता एजर आसुची एमएससीडी बेसिस से करै पे चाहतो एमएससीडी रे अछि सुपर ट्रेंड बेसिस से करै पे चाहतो सुपर ट्रेंड लागि अछि वीएफ बेसिस से करै पे चाहतो यदि वीएफ बेसिस रे अछि ईएमए क्रॉसओवर दि करै पे चाहतो ईएमए क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड बेसिस करै पे चाहतो करि परिबे एटीआर बेसिस अपन करै पे चाहतो करि परिबे प्लस चार्ट जो लागि गिर अछि ये गोटे अछि आपनकर मैजिक लाइन गोटे लागि अछि ता सहित अपन ये जते लेवल देखुछन डबल टे ज्ञान रे और जे लेवल तयारी अपन जे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जते देखुछन ये लाइन सब देखुछन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तयारी अछि डबल टे ज्ञान लेवल रे जे तयारी कराय अछि ग्रीन लाइन तळे देखुछन सपोर्ट लाइन ऊपर लाइन जो देखुछन ये रेड कलर लाइन रेजिस्टेंस लाइन आ एठी मध्ये वी अप लागि गिर अछि जदि जने चाहिबा नै म मैनुअल को देखिकरी म निजर डिसीजन नै मार्केट केमि ट्रेड करा पे चाहिबी ये मध्ये आपन को एनालिसिस रे हेल्प करियो जने जदि चाहत वीएफ बेसिस ट्रेड करा पे देखिबे एठी लाइन वीएफ तळ को जायछि सपोर्ट लाइन के क्रॉस करछि जने दे जगह सेल करछन तले ए जगह बड़ प्रॉफिट पाइले तापर देखा तो डेगन ये मार्केट कोन सपोर्ट नै छै ए जगह एंट्री करछन करि परियो नचे एंट्री न करछन खाली सेलिंग बेसी करियो देखन ये एगेन ऊपर जायछि ये मध्ये मैजिक लाइन रेड अछि मैजिक लाइन जो पन रेड थिबो अपन कॉल रे बसी रही परिबे यदि कॉल बसी रही छथि तो ए जरे बड़ प्रॉफिट अपन पाइ छथि हम वीएफ तळे भी अछि
ये मैजिक लाइन तले भी अच्छे पण ये जगह मध्य अपन ये विशेष करि पारिए और जब देखिए इटे लाइव डाटा जो देखिए सपोज बैंक निफ्टी जने ट्रेड करछि तल बैंक निफ्टी जो सब कंपोनेंट अछन ए जगह सब अछन आड हिचन की देखन एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक कोटक बैंक एसबीआई एक्सिस बैंक इंडसइंड बैंक फेडरल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक ये सब जिनस आड़े की अच्छा देखिए ये सब बैंक बर्तमान कौन ना रेड रे अच्छा बर्तमान समस्ते रेड रे अच्छा सेलिंग देखिए समस्ते ये देखिए सब सेलिंग रे देखो ये समस्ते सेलिंग रे देखो समस्ते रेड रे अच्छा अर्थात सब बैंक कंपोनेंट जदि रेड रे अच्छा बैंक नेट ओबियसली कौन तल को जीव तेणु जिते सब रेड को पलि आसपटे सिग्नल देखते तल को आसे सब रेड आस बैंक निफ्टी आप जज करने इजी हम गोटे जगह सब कंपोनेंट देखीदे तार मुविंग टा देखीदे सब कौन अच्छा रेड अच्छे ना ग्रीन अच्छा समस्त रेड अच्छा ओबियसली बैंक निफ्टी तल को जीव तो ये जगह आप मैनुअल ट्रेड करें एनालिसिस करने आपको इजी हम आपको देखिक निजे मैनुअल ट्रेड नहीं पारे निजे आप जो स्ट्राटेजी जो स्ट्राटेजी करने चाहते ये डैशबोर्ड जो सब जिन डाटा पलि आसे करेंगे सिमिलर निफ्टी जो करने चाहिए निफ्टी जो कंपोनेंट सब अच्छा निफ्टी एचडीएफसी बैंक सब बैंक निफ्टी अच्छा प्लस किए अच्छी रिलायंस अच्छी टीसीएस अच्छी आईटीसी अच्छी एलटी अच्छी इनफी अच्छी बजाज फाइनेंस अच्छा ये सब जिन अच्छा ये मान समस्त रेड चली ओबियसली निफ्टी कौन हम रेड चलो अर्थात सेलिंग आसो जदि ये सब ग्रीन हेले निफ्टी ग्रीन होबार संभावना रही तेणु जी सब हाई वेटेज निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा ये सब जिन जगह अच्छे जेहेतु आप लगेदेले गोटे जिन देखिले गोटे स्क्रीन रे सब जिन देखिपार चार्ट देखिले प्लस ये सब लाइव डाटा आप सब देखुं तो ये जगह आपको हेल्पफुल हम ट्रेड नापी मैनुअल ट्रेड करने चाहते ये आपको हेल्पफुल हम और एनी क्वेश्चन यार किस क्वेश्चन अच्छी नहीं ओके देन तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर जो हम यूज करुचे देखो ये आप निफ्टी ऊपर चलती जब ये लेवल ऊपर को जीव ताले अगेन निफ्टी बाइंग लेवल आसीबो बैंक निफ्टी देखंतु बैंक निफ्टी तळे अछि ऊपर गले अपन बाइंग रे बस पारिबे स्कैनर बेसिस रे तो डिफरेंट डिफरेंट जिनस अपन देखले आ जो बन तो जानिथिबे अपन ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बहुत वीडियो में पोस्ट करछि से बेसिस में करि पारिबे मल्टीपल जिनस रहले जण जति मैनुअल ट्रेड करिया पे चाहतबो ए सब जिनस हेल्पफुल हबो ट्रेड नबारे आ ये स्कैनर सब बेस्ट यूजफुल है कहीं एठी अपन किसी जिनस करिया आवश्यकता पड़ुनी एठी अपन जहार लेवल भी लगे देबे एठी एसएल टैग लगे सिमिलरली जेकोन फीचर एंड ऑप्शन स्टैग अपन करे पे चाहते जहां को भी लगे देले सपोज मो एफएस लगेले ये लगेले कौन हबो ना ऑटोमेटिक आर एंटी एसएल टारगेट सब लेवल आसी जो बाइंग लेवल सेलिंग लेवल सब दिन आसी जे अपन एठी किसी दिमाग खटेबार नहीं बसी चुपचाप रहिले जेतेବେଳେ अपन लेवल जो बस एंट्री करबार अछि आ किसी करबार नहीं यदि आकार किसी क्वेश्चन अच्छे पचारि पारंतु नचेत एठी एंड करबा ओके देन यदि अपन क्वेश्चन नहीं एंड करूचे जय जगन्नाथ।